Hi everyone! Welcome back to my channel. Hinihini lang ko sa akong tingog kay maulo ko sa silingan. Naan man ko sa gawas. Akong kuan karon trabaho na karon kay mangharvest ko og sili. Mangharvest ko og sili kay sip-sip ko kay mga hinog na among sili. Lagi na kay kuhaunon. Dayon napapod mi nabilin mga kuan lemonsito. Kuhaunon gihapon. Mapay pagmata na ko eh. Paabot na lang ko sa akong bana kay siya mahawid sa kamera. Harvest na mayroon og sili. Come. Naghurot na sila kahinog. May nang maunahan na magkuha kay basig mananap may una makakuha na ni. Hotdo na rin ako. Naghanap mga kuan ay puti-puti. Yay, ubay-ubay giday siya ay. Hurot. Hurot. Napay duha. Tanang. And there's more here. Kita naman na mo ani kay listo lang siya. Nagpalit ni sa fair price. Mitubo ba yun siya? More. Napaon nanago. Too young. It's okay. Just this one at the back. Oh no, there. Yeah. They're very young. Maybe we'll get that next time. This one? Yes, this is ready. The rest will come back next time. Those there. 3. Napa manidiri oh. Naglan na puti oy, mga wakwak. Any more? This one. Kanang, dagko ka siya no. I'm here. Wala na ko rin nakuha itong last kay kanang dili pa ka siya hinog. Yeah, it's difficult to reach. Nadagko kayo. Ah, here. Nanghinog naman ini siya diri ay. Oh no. You drop them all. Oh dear. Okay. Is that all? I don't know. You mean there's still some on the floor? I don't know. I'm not sure. Hold, please. I think that's it. So I'll go and get more. You should move the stool in closer. It's okay. There's a big one here, darling. This one, yeah. Yep. Come closer, please. You need to get it from me. Ayay, daghan na kayo nangahinog, uy. There we go. Yeah.
closer. I still have to give more here. Ay. Sa ilalom na sabi ko ha, may hita pa ko sa ilalom mo sinaa. Nakagiri sa ilalom oh. Gani, nahilingan pa, mahinog, mahulog na sad ni. Mana. Maro to guys, salamat sa pagtanaw. Okay. Salamat sa pagtanaw. Bye. Takas kay mong sili no. Kinamong kalamansi.